Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Kao što ste mogli vidjeti u naslovu, danas pravim jednu posnu štrudlu sa makom i grožđicama. Ovdje sam pripremila sastojke za tijesto. Za tijesto je potrebno 400 g brašna, 60 g šećera, jedna kesica suvog kvasca, to je 7 g, 250 ml tople vode, 80 g otopljenog margarina i prstohvat soli, 2 kašike ulja i korica jednog limuna. Sada ćemo u ovu činiju sipam vodu, kvasac, šećer, sipam ulje. Instant je kvasac, tako da nema potrebe da čekamo da se aktivira, narast će tijesto dovoljno. Zatim dodajem ovaj otopljeni margarin. Limun, tačnije limunovu koricu. Dodajem brašno. Prvo ću dodati malo brašna da bih mogla da dodam so, jer ne treba so dodavati direktno u kvasac. I sada miješati kašikom dokle može, a zatim ću miješati rukom. Pišite mi u komentarima da li znate zašto se i u slatko tijesto dodaje so. Ja sam čula kao ne valja se tijesto miješati bez soli, ali ne znam koji je razlog. Baš bih voljela da naučim. Koristim brašno tip 400, možete koristiti i tip 500. Sada kada sam zamijesila ovo tijesto, samo sam malo pokvasila ruku da mogu fino da ga oblikujem, pošto je tijesto veoma mekano i ljepljivo. Pogledajte kako je rijetko, ali tako i treba da bude da bi štrudla bila mekana. I pokriću krpom, ostavljam sat vremena da naraste. Tijesto nam je nadošlo, pogledajte koliko je, jako je mekano. I sada ćemo da pripremimo fil od 200 g maka, jedne kesice vanilin šećera, jedne kašike ulja, 70 g kristal šećera, korica jednog limuna i 150 ml mlake vode. I sada ću to sve fino da sjedinim. Na početku će vam se činiti malo suvo, ali dok sastojci upiju vodu bit će taman. Sada ću samo malo da naspijem brašna na ovu podlogu da se tijesto ne bi lijepilo.
samo malo ovako lagano da premijesim, ništa pretjerano. I podijelit ću otprilike na 2 jednaka dijela. Ove crne tačkice, to je od maka. Ostalo mi malo na podlozi se prosulo. Ću ostaviti privremeno samo da nam ne smeta ovdje. I sada razvaljati tijesto na otprilike 1 cm debljine. Ovo tijesto ću premazati sa otopljenim margarinom. Ovdje imam oko 100 grama margarina. Zatim premazati sa polovinom ovog fila od maka. I preko maka rasporediti oko 50 grama grožđica koje sam naravno prethodno potopila u toplu vodu. Ovdje ukupno u činjenici imam 100 grama, znači to je za 2 štrudle, na jednu štrudlu ide 50 grama. I fino zarolati. I prebacujem u ovaj pleh za pečenje koji sam prethodno obložila papirom. Možete naravno namazati tepsiju uljem i posuti brašnom ili margarinom i brašnom, ali meni na papiru bude ljepša korica. I postupak ponavljam i sa sljedećim dijelom tijesta.
I ostavit ću ih ovako da narastu još 20 do 30 minuta. I evo, štrudle su fino nadošle, pogledajte kolike su. Ove crne tačkice, to sam već napomenula, to je od maka, malo mi se prosuo. I sada ću da ih premažem sa 2 kašike ulja, da lijepo porumene i da budu fino mekane. I ide na pečenje na 200 stepeni Celzijusa oko 20 do 25 minuta. I evo, štrudla je pečena. Pogledajte kako je fino porumenila. I sada ću je ostaviti ovako pokrivenu krpom da se ohladi. Ne baš potpuno, onako da bude mlaka. I evo, štrudla se ohladila. Pogledajte kako je mekana. Bukvalno kao hljeb onaj kupovni iz pekare. I sada ćemo posuti šećerom u prahu. Sada samo, znači, polako izvaditi ovu jednu iz tepsije. Morat ćemo nožem da odvojimo, malo se samo zalijepilo zato što je premekano tijesto. Evo, pogledajte. Ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno stavite like, ostavite komentar i prijavite se na kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!